Nah, mau kan yang nang awal video ngomong arep tek sepil kabeh karakter-karakter anyar nang RH Ramadan. Nah, siki judule disit ki. Judule gue Kampung Ora Umum. Kampung Ora Umum the series. Nah, iku tadi. Halo guys, ya balik maning ngaring channel RH ya. Nah, kie apa jenengannya ya persiapan Ramadan kie karena wingi nang film kie urung rampung jadi dirampungna gerdune. Kie arep dirampungna siki kie nang vlog kie gue ya. Gue persiapan Ramadan, RH Ramadan gue. Nah, terus anak karakter anyar. Nah, mengko gue nang akhir video biar tek sepil lah nyong karakternya Kirul jadi apa, Kindul jadi apa, terus si Balot jadi apa, terus nyong gue gak dewek jadi apa, ayo gue. Nah, terus pokoknya ente apa ya tonton bae sampai akhir prosesnya gue ya, gerdu ndadani gerdu, renovasi gerdu. Nah, terus apa jenengannya ya mengko nang akhir video arep tak sepil karakter sing anyar nggo RH Ramadan pokoknya iki konten fresh banget lah kayak gue lu guys. Nah pokoknya ya lah proses untuk apa ya renovasi gerdu ser oke jenenge lagi melit alias masang melit jadi menara udan ora udanen dan masang melit itu tidak segampang masang gendeng apa ternit ya apa asbes kok. Jadi kudu benar-benar rapetan tambah amban menara crocok ya gue. Nah, jadi mau toke welut ya guys ya, welit. Nah, gue toke welit tidak segampang mau toke janganan ya. Ya guys, jadi kayak tapi angel ya guys ya. Nah, guys. Jadi kudu presisinya ge pas, main dipasang gagah ya guys. Jadi dipasang dideleng ki main nih gue ya presisi ya guys ya guys nyolong pring disit lah wit pringnya sempat gantong ya jelek maring gue kakak ngedel lah ya mbak diantep pringnya yang nyampluk cengelnya semplak cengelnya. Oke guys, dhuwur wis rapet melite ya. Gue sok dari pinggiran kene. Butuh pirang melit maning. Kurang 12 menit kok nutup pinggiran. Main kayak jumbleng gue itu bahasa wong Karanganyar gue kakus gue nggon-nggonan sing nggo ngising gue nang kalan dadi anak kakus karena ora duwe kloset nang kalan cemplung langsung dipangani kating gue kakus seneng. Bok kayak tanaman Itu kaktus. Kalau di sini kalau jumbleng itu di Blumbang. Nah, itu namanya jumbleng, bahasa jumbleng. Kalau di ini share-sharean jenenge bahasa kakus. Nah, oke guys ya, lagi gawe nggo pinggiran nggih. Nggo pinggiran kanan kiri belakang. Ya gue lho, ki ngreseti maning nggo tengah. Men apa ya? Nggo lendean kayak kaktus. Kaktus apa? Kakus. Ya gue. Ya pokoknya dengan apa ya apa-apa welit ya gue lho. Ya pringe wis hampir punah nang kene iki. Pringe belok. Ya gue. Jadi baratnya manfaatkan yang ada gitu guys. Ini belok. halo guys lah dia wis berbentuk gerdu jenengane gerdu mereng ya cara kakine miki maksudnya mantan dojong mangana sih kayak gitu ya pinggir rapat buri rapat pinggir rapat dhuwur rapat
iku ya. Sing sore bolong. Sing ngarep bolong. Ben ngapa? Ben bisa dileboni ya wis kayak iki. Anane hasilnya pokoknya ya rapi ora rapi sing penting kan wong healing. Iku ya. Ya, piye nggon enak. Aduh, kepenak silir karo udut. Kentonge wis anak keduduke ndi lho? Tuh kan. Agak duduk kentong kayak kentongnya. Kentongnya kayak celaka balok ya kayak. Pokoknya kayak ngapa mengkong ngapa iya ngesuk RH Ramadan tunggu bae. Golek. Aduh. Oke, penampakan Kang Aturan. Mending lah berbentuk apa kayak jenenge gerdu. Bubuk lah. Bubuk. Wis keren wis pokoknya. Apa-apa nyolong. Hasil nyiling. Ini ya, Ini adalah calon gerdu. gerdu. Kita masuk unggulan nggih, hasil nyiling kabeh. Tanpa biaya. Iya, njoti kabeh lah intine Njoti kabeh. kayak gue. Nah, mau kan yang nang awal video ngomong arep tek sepil kabeh karakter-karakter anyar nang RH Ramadan. Nah, siki judule disit ki. Judule gue Kampung Ora Umum. Kampung Ora Umum the series. Iku tadi temanya gue Kampung Ora Umum aja gue. Dan di dalam video ini kita semua beralih peran ya, masing-masing berperan dewek. Terus intinya beda karo lelene lah, sing biasanya perannya iku gue siki beda sesuai Ramadan lah. Iya, betul. Nah, terus siki nanya tak sepil ya. Siki Kang Kirul disit ki dadi apa nang RH Ramadan ki nang tema Kampung Ora Umum. Nah, nyolong kamu dadi apa sih? Bandit. Dadi bandit. Preman. Preman. Tapi agar aktingnya kubluk keplaki. Iya. Pokoknya wis pada latihan kabeh, wis di-spill kabeh maksudnya. Wah, iya kayak. Pokoknya kit ganu gue apa ya? Mau arep piye ora sida, mau arep piye ora sida. Asli bener. Ya, Bener-bener wah mikir kabeh. Karakter kepriwe. Banyak pertimbangan. Iya. Nah, terus kayak fix lah. Kirul dadi preman, intinya kayak gue. Nah, terus nyong gue dadi Ustadz Ora Umum. Wih. Dalile Allahumma amin. Dolin. Nah, nyong dadi Ustadz Ora Umum, ya mengko sing berkarakter kayak apa ya? Membimbing, mengayomi tapi mandan ora umum. Iya gue lho. Mengayomi Ngerti orang dalil tapi susah. Iya. Jarkoni. Jarkoni. Gue intinya ya gue. Jero-jero dilakoni. Iya. Balo, Aku nang kene dadi hansip kelalenan. hansip kelalenan. Wis, kayak waktu itu ada penasaran jelas lah wis keluar dari zona nyaman. Ini keluar dari zona nyaman. Iya. Nyata sih aku mikir hansip kebre karakternya asline anak telu. Sebenarnya. Arep sing ngomongnya sedikit sadar kayak Ahok. Ahong kok kayak Ahong. Ahong tapi ilate larang. Terus arep tak walik-walik mbokor para maksud. Nah, si terakhir ki sing kelalen tapi nek karing masalah duit karo Wadon kok. ora iku Iya, intinya. Terus si terakhir milih sing kelalen iku sing kepenak Iya. iku. Gue itu karakter berubah-ubah terus. Nah, bareng-bareng wadon ngejip. Nah, terus Kindol. Nek nyong sarang ya kecil. Karo bojone ki sering bentrok. Jadi biasa, jadi kita dikombinasikan bojo galak, aring RH Ramadan. Iya. Iya gue lho. Karakter Kidol gue sing ngeluh bae tentang bojo sing Tentang kehidupan galak. rumah tangga Iya, iku lah. kehidupan rumah tangga. Iya gue lho. Diungkapna nang kene Diungkapkan nang kene sing lebih apa ya? Sering Hot, maning hot, gue lho. hot. Sering maning gue. Nah kayak bojo galak kan the series kan kocak aduh-aduh. Nah si Kiki Nah, berarti sering. dapet nak iya gue lho. Gue kayak gue ya intinya ya, jadi tunggu mulai ngesuk wis syuting ya alhamdulillah wis dadi kabeh. Pokoknya apa ya bukan requestan lah ya. Oke. Mau Ya, masuk requestan. idene komen bae ya nang channel RHY. Bisa langsung di request nek masuk gue nih. nek masuk langsung diolah gawe kopi Di ini. meeting di udak dimasak.
Iya. Ya, pokoknya nang RH Ramadan ya, RH Ramadan ke khusus nang channel Rianto Usro ya, pergantinya kunci RH Ramadan 2022. Nah, terus nang channel ki ya tetep bae upload apa ya senengannya. Upload mangan ora umum, gue berbagi juga. Terus apa ya senengannya? Prank mungkin ya. Nah, terus karo vlog entah itu mengko apalah lagi ngapalah itu vlog gue kayak gue keseharian ya wes intinya Naik vlog mungkin bisa aman ya. ya vlog awan kabeh Soalnya nang RH awan kabeh mangan kan otomatis ora bisa kudune berbuka. iya asal RH mangan orang umum nang berbuka Iya, berbuka. ora bar kae bar apa Rawe? sana iya Ya pertama buka kan. nek buka kan nang medak dewek Iya, dia masih. Maksudnya kan main gawani jangan tek-tek mengenai masih cilik. repot. ora mangan kan masak biasa kayak wong dipangan bareng nih Maksudnya nek karep gue kayak bukber ya kan lu sekalian Iya. gawe kue. ya bisa Bukber ayam nyolong gue mantap. Ya, Percoba puasanya gue. maksudnya lebih enak sih kau nak bareng. Ya bisa iki bae lah ya ya. bisa intinya kayak gue lah Pokoknya maksud pokoknya ya ora ditonton jadi kudu ditonton kayak gitu. Ya lah. Kayak gue. Ya wes intinya kayak gue apa ya gue versi gigi vlog ya gue kisi nih gue RH Ramadan pokoknya spesial banget ya intinya pokoknya karakter ya gue dipikir banget aja Pakai semua. ya pokoknya Kirul guys beda banget Palo beda banget Pindul beda banget Nyong ya beda banget kayak gitu intinya kayak gue lah ya bye wes Ya. Puasa ngesuk ya. Terakhiran. NU puasa tanggal 3 Ya, ya. betul. Nah, Muhammadiyah puasa tanggal 4. Nah, nego Islam KTP langsung lebaran. wes itu kayak gue lah ya yuk Wassalam. Salam.